mu yandi majambo nk'umurezi hariho uko nk'umuvyeyi cyangwa se umurezi iyo yakoze neza hariho uko umwitwara si byiza kuba indifferent ku gukora neza kwiwe cyangwa kubisanzwe abana bazi ubwenge ngira narababwiye umwana waje imyaka 6 agira icyo akora akakubwira ngo erega ndi umwana abana hari abantu benshi bibaza ko nyene n'abana ariko bazi ubwenge wanashaka baramanipira abavyeyi uko wewe wiga uko umurera nawe niko yiga uko agucitinga cyangwa se niko yiga nawe niko akwiga uramwiga nawe akakwiga wanashaka reka mvuge ngo umwana arashobora kumenya n'intege nkeza akamenya ko nk'akarorero arize icyo ashaka gica gisesekaraho akamenya muri make arakumenya nawe n'abana ariko bazi ubwenge uko mwibuke nibibumbano by'intoki z'Imana naho nibibumbano by'intoki icyo ukwiye kukimenya rero muri vyose hariho uko witwara kugira ngo umwana ategezwa kubona itandukaniro riri hagati y'igihe ari mu nzira nziza n'igihe ari mu nzira mbi ari mu nzira mbi kubisanzwe umuntu yakosheje si byiza kumucira ku iteka ry'abanyamakosa mu yandi majambo kumwita igipfu ikijuju ako kanya akoze iryo kosa sindiko ndabigisha kurera ariko vyose ni mpemu yera aka kanya muri iminota mikenyi ntidushobora kuvuga ngo witware gutya ku mwana murere gutya kiruku niyavuga deja nivyo nibindi wanashaka ataformire irimo kuko nkiri muri Afrika na karorero nkiri muri Afrika nahora numva ngo iburaya ntibakubita abana na karorero ukumva ngo iburaya ntibakankamira abana bama bababwira nuko neza sinzi uko novuga ariko maze kubona ababanyunguturira ikinyungwa ababanyunguturira muri supermarché ugasa nk'udavye abantu gatoyi akamunyungutura umwana akarira akaja nukuvuga ngo ariko rakora ibintu ariko agenda asanzaza ibintu muri supermarché numuguruguru ariko ugasanga yamunyungu siko ndavuga ngo muzohore munyungutura abana ariko nagira ndababwire ko nibindi byo kongera gusurinya ko ataformire ihari mu bintu vy'imibanire iri hagati y'abantu na amaformire arashigwaho amanorme nibindi ariko abantu b'Imana ico matukiga kugendeshwa na mwene nico sinzi nico gituma ishengero amen rihari uyu munsi no gutoza abantu kuvugana n'Imana kubana n'Imana gutyo imyanzuro cyangwa se amadecision ingamba umuntu agenda afata akagenda biyobogwamwo n'Imana nico gituma Imana igenda itubashisha gusimbuka imitego y'umwansi myinshi cyane imisi yose nta yindi mpamvu ni kubera ko mpemu yera ababa muri twebwe mu yandi majambo nimba ari cyo Satani akoze yari yiteze ko tugenda gutya mpemu yera kuko Satani ntashobora kumenya icyo mpemu yiyumvira nukuvuga mu yandi majambo ntashobora kumenya icyo Imana igutegekanyiriza nico gituma akora ijoro n'umurango nuko adashobora iyo aba yamenya ngo mu mwaka uza Imana izokorera iki Albert yo kwiryamira karuhuka agategereza icyo kintu akaja kukigwanya naho atobishobora kuko afise courage yaragerageje umwana w'Imana kandi amuzi azi ko atari bumutsinde ariko ntashobora kumenya ikiba mu mutima w'Imana ubuhanga bwarateye imbere hashobora kuba byinshi cyane ariko icyo kintu nashobora nta n'icyo azonagerako nibishoboka nuko bimeze rero ibisinzi ukuntu bije ariko kwari ukuvuga ngo nta maformire nta makode mu bintu byose sinzi twariko tuvuga kuri ivyo by'abana
umwana wawe ku by'ukuri uramukunda kandi nta gishobora guhindura ko waba umwana wawe uko byogenda kose, ariko hariho amajambo udashobora kumubwira kubera ko atamuvyeyi n'umwe atifuza ko umwana wiwe agenda neza. Rero tworeka abantu bakayobogwa na Mpwemu Yera, ariko ntuhagarare kuri arotari ubwira umuntu ngo ibyaha byawe byo muri kahise n'ivyo muri kubu n'ivyo muri kazoza ngo Imana yantumye ngo ndakubwire ngo warabibabariwe. Imana ni rukundo. Hariho abari bayobowe n'Impwemu y'Imana, abakozi b'Imana b'ukuri, hari uko bagiye babivuga. Nkaba Yakobo akavuga ati, aravuze amajambo yo guhugura akaze yo gukasa, maze nko guhumuriza akavuga ati ibi ndabibabwiye kugira ngo hatagira ucumura, nivyashika naho hakagira ucumura ngo niyo kwizerwa. Imana yacu niyo kwizerwa, niwayisanga ukayisangana umutima ushiye bugufi ukayisaba imbabazi izokubabarira. Imana n'umuvyeyi ndetse iruta abavyeyi, n'imbabazi zayo zitwara bibonye ngo igira ikigongo cinshi kandi ngo iteba kuraka. Igira ikigongo cinshi igateba kuraka, nizo karakteristike z'Imana. Iyo bariko baravuga ku buntu bwayo ukuntu ducumura ikatwihorera, nuko bavuga ngo iteba kuraka. Ndetse ni ijambo ryayo ni nako natwe ritubwira, iteba kuraka kandi igira ikigongo cinshi. Rero irifuza ko tugenda uko bibereye abana b'Imana, kandi nagenda kubwire ngo ingendo nziza, ingendo ibereye si Imana iyiprofitako, vyose n'urukundo rw'Imana. Abantu b'Imana si Imana igira iciyungukamo uretse wewe ubwawe, uretse jewe ubwaje, kuko nkuko twavuze icyaha kiraryoha cyane. Si ibiryo dupfa kurya gutyo gusa, ariko ingaruka zacu ni mbi. Nyuma y'icyaha, nyuma yo kuryoherwa, kuko nukuri nimba ari uwiba ntiyiba, ntavyuka ijoro usuraye bakuvyuye ijoro gukora icyo udashaka. Urazi umuntu agukangura gukora icyo udashaka. Urazi alarme isonye mu gitondo agatiro kariko karyoshe, wumva woyizimya. Ofete uvyuka kuyizivya, nturi bwongere ngo usizire, ariko uyizimanya umujinya. Iyo wari uvizitiro ntuyizimya unezerewe, harageze nari ngishaka kwiryamira. Ugira uje ku kazi cyangwa ugira uje ku ishuri cyangwa ugufisa kandi iyindi mirimo ugira uje, cyangwa ni alarme kuvyura gusenga, urigonyonzora, irasonye urayizimya ukigonyonzora. Ariko uja kwiba atanga alarme imuvyura. Hariho abaja kwiba badakoresha alarme, agereranya igicugu uko hariho nk'abantu baba hafi y'amashamba cyangwa se dufate mu biturage, hariho udukoko tuvuga ku masaha, utunyoni, hariho n'utuntu two mu nzu, uduhori, dufise amajwi dusohora bivana n'igihe n'igicugu runaka, ngo igicugu kiranishi. Nukuvuga afise uko agereranya we, nukuvuga nimba yapanze kuja kwiba uwo munsi nasinzira neza kubera ko arabishaka ico kintu. Kwanza navuga ngo ndaja kwiba, so kuvuga ngo muri ijoro ndaja kuronderaho niba. Aba yabonye aja kwiba, kandi ico kintu aja kwiba aba yamaze kugikunda, kiba kimurimo. So ntaza gufa kuvyuka. Sisi niba mwumva ya majambo ni muri make ico kintu ari buje kwiba, sinzi nimba amafaranga ari buje kwiba cyangwa ico kintu mwumbure abenshi baje no kwiba yamaze no kukirongera n'umukiriya. Nukuvuga abiza yaje kuciba, abasuma bakaruhariwe aja aronderera umukiriya icyo atariba, ikintu cawe aja kucumvikanira ko amafaranga atarakigutwara. Mwindi majambo aja kuciba afisa hakijana amakashi aharurirwa. Rero aba yamaze no gupangira ayo mafaranga icyo azoyakoza nuko. Rero icyaha kiraryoshe, si ikintu ukora gutyo gusa. Alarme iramuvyura ashigukira hejuru cyangwa akayitanga, ahubwo agacungana niba na alarme kwiza kugira ngo ayizimye itaza gucanke yongere ayideregle none hagende, kubera ko biryoshe. Uje gusambana nuko agatima kararebagana, umubiri ukamurya wa mugani.
nuko niko bimeze. Sinzi wewe uko bikugendekera, ariko jewe iyo bishise ngacumura cyangwa ngakora icyaha, si ibintu mpfa gukora, ni ibintu biryoshe. Nicyo gituma bitunanira kuvako, bigahagurutsa n'abaza kulegaliza icyaha. Satani agahagurutsa abantu baza kulegaliza icyaha, agahagurutsa abantu baza aho kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo mukomeze ngo amavi aregarega n'amaboko atendebutse. Sinzi iri jambo uko abantu baryumva, wogira ngo muri make akaza ufise amaboko adendebutse akamubwira ngo komeza widendebukire, nuko aho kuyakomeza, gukomeza amaboko adendebutse ubundi gucika intege muri mwemu, ufise amavi aregarega asukuma, wa mugani w'abavuga indimi, nukuvuga ngo n'udashoboye, utagira mwemu yera, utarakomera muri we adashobora guhangana n'umwanzi. Si ukundi ugwana na Satani. Kugwana na Satani si umuntu mukubitana ingumi. Ubu unye kubera izo nyigisho zo korosha ibintu ngo kugwana na Satani, muri make ijwi ry'Imana ryahindutse ijwi rya Satani. Bantu b'Imana, kuvuga ijwi riza ari kubwira ngo wakosheje canke icyo uri kuriyumvira si cyo, bavyita abavuga icyongereza ngo ni sin conscience, kuvuga kwiyumvira icyaha. Mu yandi majambo ivyo ntibikibaho. Nimba wasambanye, wivye, waroze, abarozi, wishe, nta mpamvu yo kubitebako. Mu yandi majambo, ijwi ry'Imana, conscience, ijwi rya mwemu yera rivugira muri twebwe ivyavuzwe no mu isezerano rishasha. Uyu munsi ijwi ry'Imana Satani yarihinduye ijwi rya Satani. Ndababwiza ukuri, turi mu buyobe budasanzwe bantu b'Imana. Iki ni igihe cy'abana b'Imana gukanguka, tukavuga ubutumwa mu kuri no mu mwemu, tugasenga Data mu kuri no mu mwemu. Isi igeze ahamanuka abantu, sinzi niba mumaze kubibona, ariko nuko bimeze. Nicyo gituma abantu b'Imana bakwiye guhaguruka, tukongera tugasibura inzira Satani yasibije, tukongera tugakreya, sinzi icyo no kwita communauté type cyangwa se ubwoko bw'Imana, tukongera tugashiraho, tukongera tugasubira mu nzira z'Imana, tukongera tugasibura inzira zasibijwe. Nta kindi abakozi b'ibinyoma, abakozi ba Satani bahagurukira kwankuraja ufise amaboko adendebutse n'ufise amavi asukuma, ahubwo n'abari bakomeye bakabarima, kuko kugira amavi, amaboko acitse intege n'amavi adendebutse, ntumbaze nicyo bisobanura. Nuko utabasha guhagarara imbere ya Satani, nuko utabasha guhangana na Satani. Mu yandi majambo, nuko utabasha guhangana n'icyaha. Niko bivuga abantu b'Imana. Nimwasubira mu kigwa ubuzima bwo muri mwemu, muratahura ko umuntu n'umuntu. Kandi noneho iki kigereranyo Imana yagira igereranya, ishatse kuvuga urukundo rwayo, igereranya urukundo dukunda n'ubwo umuvyeyi akunda umwana wiwe. Ibi navyo biragaragara, no kuvuga nibindi navyo bifise icyo bigaragaza, nibindi navyo bifise icyo byo kwigisha muntu w'Imana, n'icyo byo nyigisha. No kumenya ko uko bimera kose turi mu ntambara, turi mwisi kandi twambaye imibiri. Jewe mwene so ndi kumubwira amajambo, nambaye umubiri nkawe, kandi Kristo nkubwira yagucunguye, yapfiriye ivyaha ukora, nawe yabaye mu mubiri. Ni waraba filme, video, ubuzima bwo muri mwemu uzotahura. Rero arakumva, arakuzi, kandi nanje ndagutahura, ndakuzi. Nkumbure aho ugwira nanje niho ngwira. Ariko n'igihe cyo gusindagizanya, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo gusindagizanya. Gusindagizanya no kuvuga umwe akagwa uwundi akamuvyura. Kugwa no gutsindwa n'ibigeragezo, no gutsindwa n'ivyaha. Noneho kukuvyura no kuguhagurutsa ngo bivemo, kugufasha kubivamo. Rero uru rugendo no gusindagizanya, gukomeza amaboko acitse intege. Si amaboko acitse intege muri mwemu, nicyo bivuga. Ni amaboko acitse, yarambaraye nyene mu vyaha. Ivyaha vyabaye revone, vyabaye akamenyero. N'ubutumwa bwiza bwita bwiza uyu munsi bwo abantu b'Imana, reka tureke Imana yitwa Imana, kandi
tureke mwe mu yera akomeze gukora yikorere mu bugingo bwacu. Nta kindi ndabasabira kandi naje nisabira mu izina rya Yesu.